फल नहीं कि कुआरे जाउची कि रे हां काली पूरा जाकर घरे पूजा हबो मु भल पाठ पढ़िया पई मानसिक रखिके ओसा करबी। अच्छा खाली ओसा करदेले हबन रे पुआ सकाळु मंदिर जाई पूजा करी भोग कले जाई भगवान सुनिबे ना आउ काली भोर जाई मंदिर पूजा करबी न तुमे गध दळ सब सोइथिबो। नेवला भाई नटिया भाई एमिति ओसा व्रत करी भल पाठ पढ़िबो आउ से स्कूल रे माड़ खाइबनी हमें सब बेले खाली बेत पार खाउतिबा आउ नहीं नहीं काली से मंदिर को पूजा करिया को आसला बेले ता सह गोटे भलो मजा जिनिसडे करिवा आउ ता ओसा भांगी दबा आउ अरे केमिति सुनो सुनो पाखु आसो हां मस्त आइडिया। अरे देखिलु ए जट फट सब ठीक अछि तो पूरा ओरिजिनल शिव भलिया लागुछि तो। अरे हो केही जानि परिबेनी। अरे डांग तू तो बिछुआती गुण काढ ना लाइट को ठीक से धर। हां नेवला भाई धरिची तू जम्मा व्यस्त हो ना तू कह अरे नोटी आसला रे अरे चलो अरे हो चले खाली मुंडिया मारी देले मु खुशी हेबिनी बुझिलु के प्रभु आपण हां मु प्रभु सत्रे आपण मु पूरा धन्य होई गेली आपण को कोटी कोटी जुहार हेले आपण मु आगर प्रकट के हो नांदी। अरे विशु आ कोन करिबा बे हां ताकू को तांडव नृत्य करे सुन बालक तू मो आगरे तांडव नृत्य कर तेबे जाई तते मु दर्शन देबी हला। तांडव नृत्य हो ठीक अछि आपण कहउचंती माने मु निश्चय करबी। प्रभु पृथ्वी रे एते सकाळू एते निष्ठार सह तांडव नृत्य किए करूछि जीए भी करूछि आ नृत्य रे मो ध्यान भंग होई गला खूब भलो करूछि। आपण जानतु प्रभु ताको आशीर्वाद करंतु। निश्चय प्रभु मो नृत्य आपण केमते लागिले। सुन बालक तू भलो चेष्टा कलु आउ टिके चेष्टा करितिले आउ टिके भलो होई पारथांता। ओ हो छाड़ मु प्रकट होउची तू आखी बंद कर। अरे विशु अरे जल्दी मइसियो डांगो आ पछपटु लाइट मार हां पकोची आखी खल बस्यो मु प्रकट होई गली। प्रभु सत्रे आपण मु धन्य होई गली प्रभु मु धन्य होई गली। ओ हो कोन बर मागुचु माग। प्रभु गोटे कथा कहबी आपण साप सत्रे बहुत भयंकर देखा जाउची। नेवला भाई तो बेकर सत सती का साप गुड़े हेती रे ए पळे चले साप इले बोलो नेवला बेकर साप ए बोलो साप इरे माचा नेवलो ढेंगो तुम दी जण साप मोर भूले आइछि प्रभु ए साप को बेकर काढा रे ए इरे माचा साप ओ प्रभु मोर भूले आइछि। अरे प्रभु हे भगवान हे प्रभु प्रभु आपण ओम नमः शिवाय बापा से प्रभु नुए सीए परा नेवला भाई तमे कोन मुंडिया मारछ। अरे नेवला तू हरे बालूंगा अरे ये की भेसाइचु मामू काका
ହେଇଛି ଆରେ ନଟିଆ କୋଉଠି? କାକା ସେ ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ରୁହ ରୁହ ଏଇନେ। ହଇରେ ହଇରେ ଏତେ ସକାଳେ ଦେଖା ଏକା ମନ୍ଦିର କାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ମାନେ ମୁଁ ହଟ୍ ଯା ସବୁ ଘରକୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଯାଇକି ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କର। ତାମସା ଚଲେଇଛି ଆସିକି। ତମେ ସବୁ ଜୀବନ ଦେଖିବ ଏଇକ୍ଷଣି ଗୋଟେ ତାମୁସା ଚଲେଇଛ। ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ରେ। ସେ ନେଉଳକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି। ମତେ ବୋକା ବନେଇଦେଲେ, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରାଇଲେ, ଛାଡ଼ିବେନି, ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି ତାକୁ। କଣ ଘରକୁ ପଳଉଛୁ ପୁଅ? ହଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ତୋ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ବି ତୋରି କଥା ସବୁବେଳେ କହେ, ତୁ କୁଆଡେ ଭଲ ନାଚୁ ଆଉ ବଢିଆ ଗାଉ ବି। ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଦୟା ଭାବନା ରଖୁ। ଭଲ ପୁଅଟେ ତୁ। ଥାଉ ଥାଉ, ମତେ ଆଉ ପିନ୍ ମାରନି। ସେ ସାଙ୍ଗ ଦି ଜଣ ମତେ ବୋକା ବନେଇଦେଲେ। ହଉ ହଉ ଚାଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ଯାଉଛି। ବାପା ଦେଖିଲେ ପୁଣି ବାଡେଇବେ। ନିଅ, ତମେ ଏ ଭୋଗ ଟିକେ ନିଅ। ହଉ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ଦେ ଭୋଗ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଇଲେ ତତେ ନେଉଲା ଆଉ ବିଠୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲେ, ଆଉ ତୁ କିତି କଲି ପାରିଲୁନି। ତୁ ବି ଜାଣିଗଲୁ? ବାଟ ଘାଟରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ସିଏ ପଚାରୁଛି। ଆଲେ ଆଉ କିଏ ପତା ଲାଗିଲେ? ଏଇ ଆଗରେ ଜଣେ ବାବା ଷଣ୍ଢ ସହ ଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ବି ପଚାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି କୁଆଡେ ମୋ ନାଚ ଗୀତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଲେ କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଏବେ ଏବେ ଗଲେ ପରେ। ଆଲେ ଲ ଲ ଲ ଆଲେ କିଏ କେମିତି ଦେଖିଲେ ତୁ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ପୁଅ ମତେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲା? ଆଲେ ଆଲେ ଲତ୍ୟା କିଏ କିଏ ଜାଣି ପାରିଲନି? କିଏ? ଆଲେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଥାକ୍ୟାତ ପ୍ରଭୁ ଥିବ। ଖଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାହନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଗଣେଥ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। କେଡେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ। ଜୟ ଭୋଳାନାଥ। ଦୟ ଭୋଲାନାଥ, ଦୟ ଥିବ ଥଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ। ଜୟ।